خبريني 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 يا شهدي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أيها المشتاقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى من يخطب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه اللهم صل على محمد ما لاها في الأفق نور كوكب يا رب صل
أغرى بداع يدعو إلى الحق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وبارك عليه وعلى آله واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها بالصدور من الإيمان قواعد وتلوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمر بتبليغه لخلقه من فرده ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل المستبشرين سراجا وقمرا منيرا فما عظم من منة تكرم الله بها على البشر وما عسها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وكما بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به
وينبسط في قلبي نور سر تعلقه به وحبه ويقسم بها بعناية الله في اسمه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه وتفيأوا ظلال الشرف الأصلي لوده وحبه ما عطر الأكوان بنشر ذكراهم نسير. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد، فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم، نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة، فانفلقت بيدة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين، فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأسلاب الكريمة والبطون، فما من سلب ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة، فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه. وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت، وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت، وخصصت به من خصصت، فكان مستقره في الأسلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة، حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر، ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر، فتعلقت همة الراكم لهذه الحروف بأن يركم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف. وإن كانت الألسن لا تفي بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين، وإلا فأنها تعرض الأقلام عن شؤون خير الأنام. ولكن هزني إلى تدوين ما حفظته من سير أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين، وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين، داعي التعلق بهذا الحضرة الكريمة ولاعب التشوق إلى سماء أوصافها العظيمة، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من
وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومنذ علقت بهذا الدرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يسبح ويسمو في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراق هذا السراج والعيون متشوقة إلى بروجه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوجه وكل دابة القريش نطقت بفصيح العبارة مولية بكمال البشارة وما من عابد وملك في ذلك العام إلا تدفي حملها بالغلام من بركات وسعادة هذا الإمام ولم تزل الأرض والسماوات متدمقة بإذن الفرائض ولاقت أشراف البدية وبروجي من عالم الخفا إلى عالم الظهور بعد تنقل في البطون والظهور فاظهر الله في الوجود مجد التكريم وبستر في العام الكبير مائدة التشريف والتأديب ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم واشرب السلام والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وحين غرب عوان هذا الهبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بترهيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسج وألسنة الملائكة بشير للعالمين تعي. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت كناز المسطور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل النور وانفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وجهه أمة
تنيسا لزنابها المسعود ومشاركة لها فيها جسمات الممدود فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فهذا الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق سبل الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصل صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوصهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل
إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة، وهو العفو الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة، وله سماع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية، ومن نشر به تعطر الطرق والمنازل، وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل، فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد بخلقه وخلقه بأشرف خصوصية، وما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود، أجمل في وصف الحبيب وشانه، وله لا في مجده ومكانه أوصر عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم سواد إنانه، وقد انبسط القلم في تدوين ما أراد العلم من وقاء مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به على عبده هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم، فأوصل مني أن نمسك عينة الأقلام في هذا المقام، أقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم، فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا هجرة ضمت جمال محمد، اللهم صل وسلم عليه. هويت كريما سيدا كاملا بدرا، يا هجرة ضمت جمال محمد، هويت كريما سيدا كاملا بدرا، يا إمام الرسل يا سندي، أنت بعد الله معتمدي، فبدنياي وآخرتي
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة.
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. ولما نزل بكلمة أحسن محمد هدى توجهت إلى الله من سيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل اسمي مشكورا به محمود ويتوب عملي بأعمال مقبولة وتوجهي بتوجهات الخاص وسيلة موصولة. اللهم يا من يريد العجم والطوز والفار وعلى باب العزة والدار فتغشى منه يد الغامرة نتوجه إليك بأشرف سيد المرسلين بذكر صادق الأمين سيدنا محمد الذي آمنت برسالة العالم أن تصلي وتسلم على تلك جميع مصطلحات فاني وحبيب السر وحامي الرجال الدعوة والشاملة الأبي الأكبر المحبوب بك والمقصد من شرف الأفخار في كل موطن مغفر ومدهر قيس من ذلك بفارق وساقي يرشد شارك لأهل بلادك سيد الكونين وأشرف الثقلين المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وأفضل من أحبابه. اللهم إنا نقدم لك وجه النبي الكريم ونتوسل إليك بمشهد المقام العظيم أن تلاحقنا بحركتنا وسكنتنا بعينياتك وأن تحفظنا به جميع ولدنا وتقلباتنا في جميع رياضك وحاصل وقايتك وأن تبلغنا من شر القرب إليك وإلى هذا الغاية أملنا وتتقبل منا ما تركنا به من أدم عملنا وتجعلنا به حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق من المسالك ولحق وحق من المؤذن ولأهلك من الحافظين. اللهم إنا لنا أدمأ في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وزن جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المسلمين منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمن بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا بوزره ووله وظهر ومن بركة وشكر وجدات أولادنا ووالدينا وأهلنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهاد وأهل راية الدين في جميع أقطار منشورة ومن الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وصورة واغفر قربة المقروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر على اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Segala puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah mengizinkan kita pada malam hari ini berkumpul di majelis yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, beserta para sahabatnya, beserta para pecinta-pecintanya ila akhir zaman. Yang ulun hormati para alim ulama, para habaib, para syaraib, para tokoh agama dan tokoh masyarakat yang tidak bisa ulun sebutkan masing-masing tanpa mengurangi rasa hormat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana senantiasa memberikan kepada kita sampai saat ini berbagai macam nikmat, berbagai macam karunia. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kita menghitung akan nikmat Allah, itu kita tidak akan mungkin dapat menghitungnya. Lalu apa yang harus kita lakukan terhadap nikmat Allah yang begitu banyaknya?
la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Jadi apabila kita pandai mensyukurinya, maka insya Allah nikmat tersebut pasti akan ditambah. Namun apabila kita kada pandai mensyukurinya, bahkan kufur akan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya adab Allah itu sangat pedih. Hatim Al-Asam beliau berkata, arba'atun la yu'rafu qadruha illa arba'ah. 4 perkara yang kita tidak akan mengetahui nikmatnya 4 perkara tersebut kecuali setelah datangnya 4 perkara. Yang pertama, qadrus syababi la yu'rafu qadruha illa syuyukh. Kita tidak akan mengetahui nikmatnya masa muda kecuali bila orang tersebut sudah memasuki masa tua. Apalagi bila di saat inya masih muda, inya menyia-nyiakan waktunya. Ketika di masa muda, tenaga masih kuat, tangan masih kuat, betis masih kuat. Tapi ketika inya beribadah, aur menunda-nunda, belum makomnya lagi kena aja bila sudah tua. Sekalinya imbah sampai inya usia senja, usia tua, maka biasanya bila kita sudah Tuhani apa? Berbagai macam nikmat itu sudah mulai Allah kurangi. Mulai dari penglihatan Allah kurangi sudah. Gerak tangan sudah mulai Allah kurangi. Batis tenaganya sudah mulai Allah kurang. Jadi menghadang ibadah ketika umur sudah tua. Busia batis kada bisa lagi bergerak. Bila inya masih muda, inya kawa mengerjakan ibadah tadi dengan sempurna. Namun kada dikerjakannya sampai usia tua. Lalu ketika sampai inya pada usia tua, kisahnya inya hendak hijrah, hendak memperbaiki diri. Tapi apa yang terjadi? Inya sembahyang kada kawa lagi sempurna. Semisal batisnya kada kawa lagi bergerak, akhirnya yang tersisa apa? Hanya penyesalan. Makanya nikmatnya masa muda itu tidak akan terasa kecuali inya sudah tua. Maka ini jadi peringatan bagi kita, terlebih lagi yang masih muda, jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu yang masih ada. Terlebih lagi apabila masa muda itu kita buang sia-sia di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang kedua, wa qadrul afiyah la yu'rafu qadruha illa ahlul bala. Jadi nikmatnya keselamatan, nikmatnya kedamaian itu tidak akan bisa dirasakan kecuali oleh orang yang sudah merasakan mendapat musibah. Kayak kita di Indonesia ini, alhamdulillah kita kawa berkumpul-kumpul di sini dengan aman. Kita kawa sembahyang berjamaah di masjid dengan aman. Kita kawa sehari-hari beraktivitas dengan aman. Itulah nikmat keselamatan. Lalu bila kita bercermin kepada saudara-saudara kita yang ada di, ambil contoh yang ada di Palestina, bagaimana kehidupan buhannya yang setiap harinya berhadapan dengan maut, sembahyang kada tenang, beraktivitas hari-hari kada tenang, karena setiap detik, setiap menit buhannya kada tahu, tiba-tiba bom datang, habis. Bahkan berdasarkan kisah, jadi bila binian di Palestina itu, bila buahnya guring memakai kerudung. Nah, pajar alasan
Alasannya bila seandainya inya guring dan ternyata inya kada bangun lagi, maka inya meninggal dalam keadaan menutup aurat. Kita ambil contoh lagi di negara yang dimana di situ Islamnya minoritas. Kita seujung mata memandang, di mana-mana kita bisa melihat masjid. Jarak beberapa kilometer masjid, kan sampai kilometer, jarak beberapa meter ada masjid. Jadi kita kadang kali bila hendak sembahyang berjamaah, kita lihat saudara-saudara kita yang ada di negeri minoritas, di situ masjid ngalih, ya kalau masjid ngalih, itu pun belum lagi bila ada intervensi dari beberapa pihak nang kada ketujuh dengan agama Islam. Kita di sini berjamaah alhamdulillah mudah. Tinggal nang jadi masalah masjid banyak, cuma orang nang sembahyang ke masjid itu kawa dihitung. Masjid singganelan, tapi nang terisi satu sop gitu untung dah. Satu sop itu sudah untung. Kalau senang muluk-muluk kita hendak setengah sop, ibaratnya satu sop itu kan kadang-kadang bisa kada hibah. Nah, maka itu jadi bahan introspeksi diri kita. Padahal kita ini alhamdulillah aman sejahtera, kedada apalagi yang menghalangi kita untuk sembahyang berjamaah. Adapun perkara yang ketiga, wa qadru sihhati la yu'rafu qadruha illal marda. Jadi kita kada tahu, kada bakal memahami betapa nikmatnya kesehatan itu kecuali orang yang sudah sakit. Kita ambil contoh ketika masih rame semalam zaman Covid. Banyak orang yang sesak napas. Akhirnya apa? Perlu bantuan oksigen. Perlu bantuan oksigen. Nukar. Ya kalau satu oksigen yang halus itu aja berapa? Anggap misalkan habis berapa jam itulah, mungkin sejam 2 jam habis. Kena habis nukar pulang. Habis nukar pulang. Sedangkan kita hidup beberapa tahun ya. Ada yang sudah hidup 20 tahun. Ada yang sudah hidup 30 tahun, 40, 50. Bahkan mungkin sampai 70 ke atas. Sudah berapa tahun kita hidup, sudah berapa banyak nafas yang kita hirup, sudah berapa banyak udara oksigen yang kita hirup, namun Allah gratiskan. Ya, makanya kita kada bujur-bujur dapat memahami betapa nikmatnya sehat kecuali telah datang sakit. Lalu yang terakhir, wa qadrul hayati la yu'rafu qadruha illa al-mauta. Jadi kita kada bakal memahami betapa nikmatnya hidup kecuali orang yang sudah mati. Jadi ketika di alam barzakh, ketika orang sudah meninggal, orang yang meninggal itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kembali dibangkitkan ke dunia. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan. Inya meminta kepada Allah, kembalikan kami ke dunia. Tujuannya untuk apa? Untuk mengerjakan amal saleh. Jika kawa buhannya hidup lagi, mungkin buhannya hendak jompat hadir ke maulid. Cuma yang jadi masalah bilanya buhannya umpat hadir ke maulid, kita nang bukahan di sini. Ya kan? Buhannya hadir, kita nang buka. Tapi kadang mungkin lagi sudah kawa berhadir. Ketika sudah nafas itu mulai terlepas dari tubuh, sejak saat itulah amal dan ibadah kita itu sudah kada berguna lagi. Kada kawa lagi sudah beramal. Makanya mumpung kita masih diberi umur, mumpung kita masih diberikan kesehatan, kita gunakan semaksimal mungkin di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak sholawat, apalagi kita ini masih berada di dalam bulan
Maulid, walaupun sudah di penghujung lah, tinggal beberapa hari lagi bulan Maulid akan habis. Tapi bila usahakan, jangan hanya sebatas ketika kita di bulan Maulid kita banyak bersalawat. Imbah habis bulan Maulid kada lagi bersalawat. Mun bisa kebiasaan kita di bulan Maulid, kita teruskan di bulan-bulan yang akan datang. Apalagi jika pian tahu orang bersalawat itu kebaikannya itu kembali kepada kita. Bahkan di dalam suatu riwayat disebutkan, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyran. Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu salawat, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menggantinya dengan 10 kali salawat. Bahkan di dalam riwayat lain disebutkan, aqrabun nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Jadi yang paling dekat, yang paling berhak dekat diriku, ujar Rasulullah di hari kiamat nanti, yaitu orang yang paling banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya bila kita banyak bersolawat, maka pajangan bertemu dengan Nabi, artinya dekat dengan Nabi di akhirat. Bila kita dekat dengan Nabi, artinya kita berada di surga. Nabi Muhammad itu orang yang sudah mendapatkan jaminan masuk ke dalam surga. Kecuali pian bersalawat kepada Abu Jahal, pian bersalawat kepada Abu Lahab, mungkin lain di surga tempatnya. Makanya bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara amal ibadah kita itu antara diterima, antara kada. Jadi dua, kita beribadah tuh bisa diterima bila kada, atau bisa tidak diterima. Ada satu amalan yang apabila kita kerjakan itu kada mungkin kada diterima. Apa itu? Yaitu salawat. Maka salawat ini pian rahatan begawi sambil bersalawat kawa. Yang ibu-ibu sambil bermasak bersalawat luar biasa. Makin berberkah makanannya, makin nyaman makanannya, berkat salawat kepada Nabi Muhammad. Mengguringakan anak ya, kalau daripada kita bernyanyi nang kada jelas, lebih baik kita nyanyikan salawat, sehingga anak kita itu dari kecil sudah mengerti bagaimana kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kesyukuran kita yang berikutnya adalah alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masih meringankan langkah kaki kita. Allah masih membukakan pintu hati kita untuk bisa berhadir di majelis yang insya Allah diberkahi, penuh dengan keberkahan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa berkah? Karena di dalamnya dibacakan sejarah, riwayat, kisah tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam suatu riwayat disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Qalu wa ma riyadul jannah? Qala hilaqul dzikri aw kama qala Rasul. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apabila kalian melewati taman daripada taman surga, maka singgahlah, maka berhentilah. Lalu para sahabat bingung, apa yang dimaksud dengan taman surga? Lalu dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hiya hilaqul dzikri. Adapun sebagian ulama menjelaskan yang dimaksud dengan hilaqul dzikri di sini adalah majelis zikir dan majelis ilmu. Jadi hakikatnya kita berataan ini sedang bersama-sama berkumpul di taman-taman surga Allah yang ada di dunia. Jadi
Jadi bila kita mau singgah, berarti ada kemungkinan besar kita ini termasuk ahli surga. Inya ahli neraka aja yang enggan untuk singgah dan hadir ke majelis ilmu. Yang mana majelis ilmu tadi adalah taman-taman daripada taman surga. Banyak lagi keutamaan orang yang mau berhadir di dalam majelis ilmu. Dalam suatu riwayat lagi disebutkan, inna lillahi malaikatun sayyaratun yatlubuna majalis zikri. Jadi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki malaikat yang bernama sayyar. Jadi malaikat sayyarah itu tugasnya apa? Inya berkeliling ke beberapa tempat untuk mencari di mana di situ ada majelis zikir, di mana di situ ada majelis ilmu. Lalu apabila malaikat tadi mendapati di mana di situ suatu tempat, di situ ada majelis ilmu atau majelis zikir, maka inya berlapor kepada Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikat tadi, "Ushidukum anni qad ghafartu lah." Saksikanlah bahwasanya aku telah mengampuni dosa orang-orang yang hadir di dalam majelis ilmu. Jadi pian mulai datang tadi sampai wahini, pian kada merasa, tapi hakikatnya dosa kita sedikit demi sedikit karena berkat kita hadir di majelis ilmu itu Allah memberikan ampunan. Kita inilah siang kada luput dari dosa, malam kada luput dari dosa. Paling kada dengan berkat kita ketujuh hadir di dalam majelis ilmu, Allah Subhanahu wa taala mengampuni akan dosa-dosa kita. Apalagi kita di zaman sekarang inilah zaman serba sulit. BBM naik, bahan pokok naik. Bisa jangan-jangan jujuran umpak juga naik. Kasihan yang belum kawin nih, bingung mencari akan jujuran. Lalu kayak apa caranya kita menghadapi segala macam kesusahan tadi? Perlu yang namanya iman. Ya kalalah, kayak apa caranya memantapkan iman? Cara memantapkan iman itu perlu dengan ilmu. Apa caranya mendapatkan ilmu? Bisa dengan menuntut ilmu. Nang masih halus-halus nih, kawa masih menuntut ilmu. Bila kita nang sudah Tuhan, yaitu caranya tidak lain dan tidak bukan dengan hadir di dalam majelis ilmu. Alhamdulillah di tempat kita ini banyak benar sudah majelis ilmu. Ya kah? Dengan berbagai macam kitab yang dibaca. Artinya taman surga yang ada di dunia ini banyak benar. Namun kedada salah satu pun yang kita hadiri itu menjadi pertanyaan. Kadahimungkah kita mendatangi taman daripada taman surga? Ya kalau maka dengan ilmu tadi, ketika kita hadir ke majelis ilmu, kita mempelajari nang kaya apa caranya ikhlas, nang kaya apa caranya sabar. Ya kan? Nya kunci hidup itu sabar dan syukur. Bila orang kada berilmu memikirkan berbagai macam masalah tadi, ujung-ujungnya hanya pusing, bisa stres. Stres ujung-ujungnya bisa apa? Bisa bunuh diri. Karena apa? Karena kada bisa iman. Bila orang nang berilmu itu nyaman. Inya kawa membolehkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendak musibah, Allah juga yang sudah menentukan. Hendak nikmat, Allah juga yang memberi. Bila dapat musibah, artinya Allah menghendaki kita untuk sabar. Apa-apalah bagi orang yang sabar, innallaha ma'as-sabirin. Jadi bila orang itu nak tuju penyabar, maka Allah Subhanahu wa taala menyertainya. Nah, apabila kita diberi nikmat, maka tugas kita adalah untuk bersyukur. Itu aja, sabar syukur.
Tapi bila kada menuntut ilmu, kita tahu aja konsep sabar nang kayak apa, kita tahu konsep syukur kayak apa. Tapi bila kada bujur, kita bujur-bujur belajar, itu ngalih mempraktekannya. Ya kalah, maka itulah kita banyak-banyak bersyukur. Alhamdulillah majelis ilmu sekarang di mana-mana itu sudah banyak. Dan alhamdulillah lagi majelis ini majelis burdah lah. Jadi rutinannya di sini itu kami membaca qasidah burdah, dan itu sama kayak malam ini. Itu biasanya kami rutinan di malam Selasa. Jadi qasidah burdah itu sebenarnya sama aja kayak maulid-maulid yang lain. Sama aja kayak pian membaca maulid apa narancak. Ada maulid-maulid dibai, ada maulid-maulid berzanji, ada lagi apa dia ulame ampun Habib Umar. Dan yang kita baca di sini adalah Al-Burdah Al-Madi. Jadi sama aja intinya semua tadi itu berkisah tentang sejarah Nabi Muhammad dan pujian-pujian terhadap Nabi Muhammad. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memantapkan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Bila kita cinta, maka insya Allah mudah untuk mengikuti. Ya kan? Pian misalkan mengidolakan seseorang, mengidolakan artis. Jadi sebisa mungkin apa nang artis itu gawi, pasti secara kada langsung kita nak mengompati. Inya model rambut kayak ini, timbul anak juga mengompati. Ya kalau lah, apalagi nakan-nakan wah ini nang masih muda-muda nih, ketujuh drama Korea, lalu hendak juga mau 4 gayanya, walaupun terkadang dipaksakan kada cocok. Model rambut hendak berpanjang tapi muha heran, asa tuh asa bungas pang sudah, tapi realitanya kan ada. Nah itu bila orang sudah cinta. Bagaimana apabila kita mencintai Rasulullah SAW? Maka segala apa yang digawi oleh Rasulullah, apa yang dikatakan oleh Rasulullah, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, sebisa mungkin pasti akan kita umpati. Sunnah-sunnahnya pasti akan kita hidupkan. Faman ahya sunnati faqad ahabbani, faman ahabbani fakana ma'i fil jannah. Orang yang menghidupkan sunnah daripada Rasulullah SAW itu artinya ia mencintaiku, dan apabila ia mencintaiku maka ia akan bersamaku di dalam surga. Mudah-mudahan kita digolongkan termasuk daripada orang-orang yang mencintai Rasulullah SAW. Jadi kenapa di dalam majelis ini itu dibacakan qasidah burdah? Karena qasidah burdah ini memiliki beberapa faidah. Di antaranya faidah itu dialami sendiri langsung oleh Imam Al-Busiri, pengarang qasidah burdah. Jadi manakala beliau mengarang qasidah burdah ini, beliau mendapatkan suatu ujian, beliau mendapatkan musibah, yaitu beliau ditimpa penyakit falaj. Penyakit falaj itu bila bahasa Indonesianya stroke. Hampir sebahagian tubuh Sidin ini kadang kawa bergerak. Lalu ketika beliau mendapatkan ujian, beliau lalu mengaranglah qasidah burdah. Untayan syair-syair cinta beliau, pujian-pujian beliau kepada Nabi Muhammad. Lalu seusai Sidin selesai mengarang qasidah burdah tadi, Sidin guring. Lalu ketika Sidin guring, Sidin dimimpi oleh Rasulullah SAW. Lalu di dalam mimpinya Imam Al-Busiri tadi bertemu dengan Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW memberikan semacam baju selimut. Lalu selimut tadi diberikan kepada Imam Al-Busiri. Nah selimut itu di dalam bahasa Arab burdatun. Makanya qasidah ini dinamakan dengan qasidah burdah. Karena Imam Busiri dipakaikan selimut oleh Rasulullah di dalam mimpi.
Lalu ketika pagi, ketika Imam Al-Busiri bangun daripada tidur, beliau dapati beliau sembuh daripada penyakit stroke. Berkat syair Nang Sidin Karang, yang mana itu menunjukkan kecintaan Sidin kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu diantara fadilah. Artinya penyakit stroke aja nang, bagi kita penyakit stroke itu sudah harapan sembuh tuh kecil lah. Tapi Sidin nang membuktikan secara langsung. Nah banyak lagi fadilat-fadilat burdah nang sudah banyak dirasakan oleh orang. Jadi bila pian hendak umpat daripada pian membaca burdah surangan di rumah, bisa kada kebacaan karena panjang. Bila pian hendak membaca, baik bersama-sama. Jadi kada usah segan. Bila pian dasar hendak umpat bebacaan bersama-sama, maka hadir ke sini di malam Selasa. Artinya kada usah supan. Kalau dikira ini golongan tertentu aja, kada. Sebujurnya ini terbuka untuk masyarakat umum. Artinya kita bersama-sama, bagi yang hendak membaca, ayo sama-sama kita membaca kasidah burdah. Tujuannya kada usah muluk-muluk dulu, hendak ini hendak itu, kada usah. Yang penting bagaimana kita menumbuhkan cinta kita kepada Rasulullah melalui kasidah burdah. Dan mudah-mudahan majelis ini selalu istiqomah. Karena istiqomah itu khairun min alfi karamah. Mungkin itu aja yang dapat ulun sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Salah khilaf ulun minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Muhammad Yasin. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau semuanya dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan bermanfaat bagi kita semua, baik itu manfaat dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya pembacaan tahlil dan doa yang kami mintakan dengan hormat kepada Ustaz Sukri. Kepada beliau kami persilahkan. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. سبحان الله بحمده 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 سبحان الله بحمده. يا الله يا الله يا الله
ya Allah 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 Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين فاتحة وآية الكرسي وسلم سورة الإخلاص وموت من أرواح والدنا ووالدكم وأمتنا وأمتكم وأمة المسلمين عما الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علم إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يجمع ولا علي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر نفاثات العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس امين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم اجمعين اللهم اجعل وصل المقرن من قول ما قلنا مسبح له بحمد وصلى محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك هديه واصله ورحمه نازله وسلم من ربي منا وشفيع صلى الله عليه وسلم ثم يروي عبد من انبياء وسلم صلى الله عليه وسلم وسلم وصبر وغرب والتابعين والتابعين وبسلم الدين ثم الى ارواح من دائمين من الفقهاء وحمد السلم والقرى وسلم اجمعين ثم يروي ذباب وسلم الجميع وسلم الشكيل وصلهم وقرهم من سلب أجمعين اللهم اجعل فداء له من النار وفيك كان له من النار وسد له من النار واجب له من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وهم والدين ووالدهم وأمة المسلمين عامة خصوصا إلى من لا جنگ وسيأتنا نحنا يمنا يمن إذا وسلسلنا وعجل وسلم سرنا وخير دارنا وختم مسألة عملنا وعلى الإيمان والإسلام جميعا توفانا وأنت راضي وأنت حين اللهم فيك وفد ولا تخذ الأجر واجعل آخر كلامنا من الدنيا في أجل قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم قميحتنا غير مفتون وضالين ولا مدين ولا مغير ولا مبدل وأنت حسبنا ونعم الوكيل اللهم نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في علمه وبركة في رزقه وتوبة قبل الموت وشرج مغفرة بعد الموت اللهم اغفر لنا وبخير وبركة وبنعمة وبقوة وبسيئة وبسلامة وبالعافية اللهم عافينا من كل بلاء الدنيا وبالآخرة وشر الآخرة اللهم اجعل مجلسنا معا مرحوما وترفقا بباره تفرقا معصوما ولا تجعلنا فينا ولا معنا شقيا ولا محروما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم والحمد لله Rabbil Alamin. Kami selaku panitia penyelenggara mengucapkan terima kasih banyak dan mohon ampun dan maaf, minta halal minta ridha apabila ada kehilafan dalam acara ini. Kami akhiri billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.